श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानक मु स्वागत करुछि। श्रोताबंधु आपण माने केते दूर विश्वास करंती जे अनंत कोटि नायक ब्रह्मांडर परम पुरुष पुरुषोत्तम सर्वशक्तिमान श्री जगन्नाथ 4.5 कोटी ओडियांक आराध्य देवता हवा सहित ए अशेष ब्रह्मांडर नाथ से सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वजीव अंतर्वासी। तेणु कहीं प्रार्थना करती, हे नाथ आपण कृपा करी धरिछंती बोली तो माळ माळ ब्रह्मांड आपणकर लोमक उपरे तिष्ठी रहिछंती। आपण धरिथिबारु तो सूर्य सह कोटि कोटि नक्षत्र शून्य पथरे झुली रहिछंती। आपण धरिथिबारु ही पत्थर माने पानी रे भासुचंती। हे कृपाळु अशेष ब्रह्मांडकर नाथ, जहाको आपण धरिबाकु न चाहि फिंगी देबे से बुड़ी न जाई कौन भासिबो? बुड़ीबा छड़ा तार आउ अन्य गति अछि कि? श्रोताबंधु एभली वक्तव्यर उपस्थापक हेउचंती आम समयर जणे भावप्रवण कथाकार, ऐशी आशीर्वाद रे विश्वासी विशिष्ट कथाकार विपिन बिहारी कर। कटक जिला महांगा थाना अंतर्गत कहल ग्राम रे पिता डाक्तर हाड़ीबंधु महापात्र एवं माता सची देवी कोल मंडन करी से 1955 मसीहा अगस्त 15 तारिख रे भूमिष्ठ होइथिले। से एकाधारे जड़े शिक्षक, समाजसेवी एवं जड़े सुसाहित्यिक। महामहिम राज्यपाल ठारू सर्विस स्टार पुरस्कार, सालेपुर सारस्वत प्रबंध सम्मान, महांगा ज्योति सम्मान, शिक्षक श्री सम्मान, प्रोफेसर जगमोहन राठौर स्मृति सम्मान भली अनेक सम्मान से लाभ करिसंती। श्रीयुक्त विपिन बिहारी करंक अनेक गल्प, कविता और प्रबंध मान ओडिशार लब्ध प्रतिष्ठ साहित्य पत्रिका रे प्रकाशित। तांकर प्रथम प्रकाशित पुस्तक हेउची रोग दुर्घटनार सूक्ष्म कारण और प्राथमिक प्रतिविधान। द्वितीय पुस्तकटी हेउची दिव्य शरीर रे दिव्य जीवन। श्रोताबंधु गंगा जल हेउची श्रीयुक्त विपिन बिहारी करंकर एक सुंदर क्षुद्र गल्प संकलन जो 17 गोटी गल्प सन्निवेशित। आज आम शुणुचे कथाकार विपिन बिहारी करंकर एक हृदयस्पर्शी ईश्वर विश्वास को आधार करी एक चमत्कार क्षुद्र गल्प जगन्नाथंकर हस। गाल्पिक विपिन बिहारी कर। विनय बाबू देखंतु तो जगन्नाथ हसिला भली आपन को देखा जाउचंती कि? अत्यंत आवेग रे अथच अनुच्च स्वर रे यूनिफॉर्म पोशाक परिहित विनय बाबू को पचारली। उभय श्रीमंदिर रत्न सिंहासन को लगी ठिया होइथिलु। कला श्रीमुखरु आखि न फेराई बाम कहुणी रे विनय बाबू को कंकाल को ईषत ठेली दे पचारथिली। किछि भी उत्तर मिलिलानी। तांको मुह को चाही लक्ष्य कली। दुई आखि मुद्रित, हाथ दुईटी जोड़ मुद्रा रे, ओठरू अनुच्च स्वर रे बाहरुची आकुति। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करबो, मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप। ए सब देखी भाबिली तांको पचारिबा बेकार। भाबिली जगन्नाथंको पाखरे ठिया होई भी से जगन्नाथंको देखु नाहंती। हुए तो तांको हृदय रे देखिबाकू चेष्टा करूचंती एवं निजको जगन्नाथंको देखुचंती, किंतु लाभ कौन जी? जगन्नाथर नाथ, जगतर नाथ प्रभु जगन्नाथंको दर्शन करिबाकू आसी आखि बुझी ठिया हेले करुणा सागर महाबाहु बलियार भुजंक नील जिमुत कांति, रंभा शंभु ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चित कला इंदिवर मुखंकु देखिबो किमती? हृदय भितरे देखिबार थिला तो घरे नहेले ठाकुर घरे बसी तो ता करि परिथांत।
एते कष्ट करी गाड़ी रे बसी धकड़ चकड़ होई पुणी ट्रेनिंग ग्राउंड रु मते साथी नहीं श्रीमंदिर को ए संध्या बेले आसुलो कहीं दुई हाथ रे आखि पोछि पुणी थरे कलाश्री मुख को चाहिली। हाँ से हस पूरा पूरी मोरी आड़ को चाही हसुचंती। ओठ दुईटी टिके मेली हो जाउछि, भ्रू जुगल टेकी हो जाउछि काहींकी? मु तो आपणकर जड़े भक्त नुहे, ज्ञानी भी नुहे, मोर किछि भी साधना नहीं। मु केबे भी आपणको किछि हेले समर्पण करी नाही। मु सेई दिव्य गोपाल बालकंक हातर मुरली नुहे कि आपणक प्रश्वास वायुरे उड़ुथुबा पत्रटीए नुहे जे आपण मते दर्शन कला बेले आपण मते दर्शन देला बेले मुरुकी मुरुकी हसिबे आ मु आपणक रक्तिम अधररू झरी पड़ुथुबा हस देखि विस्मित हेउथिबी। मो पछरे सेतबेलକୁ असंभव भिड़, सारा गर्भगृह रे खाली मणिष आ मणिष। पछवाला आग लोक को ठेलु थाए, आगरे थिबा लोक ता आग लोक को ठेलु थाए। रत्न सिंहासन उपरे जगन्नाथ फी दिन भक्त समूहर ए ढेउ को बेस उपभोग करुथिबे निश्चय। दुष्ट बुद्धिटाए मनरे उकुटी उठिला। हनुमान सीता ठाब पाई समुद्र उपरे उड़ी गला बेले सिंहिका असुरुणी मुंड टेकिला भली मला धंड सापटिए भिड़ को छाटिदेले कौन हुअंता? दला चकटारे लोके काहींकी ओ किपरि मरंती? चलंती दृश्यटाए मन परदारे देखा देई लिभिगला। दिग्बलୟରେ चेनाई बिजुली मारी मुहूर्तके उभेई गला परी। जगन्नाथ सिमती चाही मते हसुथांती। ए हस को मो मन अस्वीकार करि परिबनी, अविश्वास करि परिबनी, अमूलक कही एड़ाई दे परिबनी। मो प्रत्यक्षरे देखुची ए तो मोर मनर भ्रम नुहे, आखिर दुष्टामी नुहे। काई बलभद्र तो हसु नांती, सुभद्रा भी हसु नांती, किंतु जगन्नाथ से मते चाही केवल हसिला भली दिसु नांती, वास्तव रे हसुचंती। तेबे मु पागल हो जाइनी तो? ना ना तो सबू ठीक ठाक अछि। मु डाहाण पैंट पॉकेट रे हाथ पुराई गाड़ी चाबी अछि बोली जानी पारुची। बाम पॉकेट रे रुमाल अछि, पछ पॉकेट रे हाँ धीरे धीरे हसर रहस्य उन्मोचित हेउथिला मो आगरे। सेई चटुल कुटिल नंद तुलाल दिने इंद्र को चाही एमिति हसी देइथिला। गोपी गोपाल को आखिटारी देइथिला ओ कहिथिला इंद्र को पूजिले लाभ कौन? पूजिब तो गोवर्धन को पूजा कर। से आमर गोगोष्ठ को आहार जोगाए, झड़ बात्यारू गोपपुर को रक्षा करे। इंद्र रागी के 7 दिन वृष्टि कले। गोपपुर जलमग्न, खोज खोज सभे गोवर्धन पर्वत तले। कान्हा बाम हातर काणी आंगुठी रे एते बड़ पर्वत को टेकी धरिची। कान्हार आंगुठी को व्यथा कम हेबो बोली गोपाल माने निज निज बाहुंगी पांचणा आदि को पर्वत रे ढीरा लगे देइचंती। इंद्र आगरे से दिन कान्हा हसर रहस्य खोलीगला। आ आजी मो पाखरे तांको हसर रहस्य। कथाटा मूलरू कहे, पुरी रे थिबा एक संस्कृत बीईडी कॉलेज को एक्सटर्नाल होई जाई थाए। से विषयटी को पढ़ाइबा पई कोनोसी स्वतंत्र अध्यापक नथांती, किंतु विषयटी संस्कृत बीएड छात्र छात्री पई बाध्यतामूलक। मोड नंबर 25, कोनोसी लिखित परीक्षा नाही। विषयटी हेला स्काउटिंग। कॉलेज रो प्रिंसिपल डेपुटेशन रे कोनोसी विभागीय तालीमदाता को 8 दिन पई पठेइबा को ओडिशा राज्यर विभागीय मुख्य को पत्र लिखंती। प्रत्युत्तर स्वरूप मोर पुरी ठारे 8 दिन काल ट्रेनिंग कैंप रे योगदान। व्यवस्था अनुसार एक्सटर्नाल को उभय थियोरी और प्रैक्टिकल रो तालीम देबा हुए। शेष दिन मौखिक परीक्षा। खामरे रेजल्ट सीट भरी जो मुद करी विभागीय मुख्य को धराइबा पर कर्तव्य शेष। ट्रेनिंग रो 7म दिन रे विनय बाबू कैंप रे पहुंचिले। मध्याह्न भोजन सबुदिन भली प्रीति भोजन रे परिणत हैला। अपराह्न रे 2 घंटा प्रैक्टिकल टेस्ट निया गला। विनय बाबू को आग्रह संध्यारे जेपरी हेउ मंदिर जाई महाप्रभु का आरती दर्शन करने को हेबो।
ସେ ଏକା ଯିବେ ନାହିଁ, ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଲେ। ଶେଷକୁ ତାଙ୍କ କଥା ବି ରହିଲା। ମୁଁ ସିଭିଲ ପିନ୍ଧି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଜଗମୋହନ ଲୋକାରଣ୍ୟ। ଆଳତି ଆରମ୍ଭ ପ୍ରାୟ। ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହେଲେ ବି ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉନାହାନ୍ତି। ବିନୟ ବାବୁଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। କହିଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦୀପ କିଣିବା। ବାହାରକୁ ଆସି ଦୀପ କିଣିଲୁ। ପଇସା ମାନେ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ବାହାରିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ ଅଗତ୍ୟା ମୁଁ ପର୍ସ କାଢ଼ି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମୁଦ୍ରା ଦୀପ ବିକାଳିଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲି। ବାସ୍ତବରେ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ବି ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ହେବ ରାତ୍ର ଅଧିବେଶନ ନିମନ୍ତେ। ଜଳନ୍ତ ଦୀପକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ରଖି କେମିତି କ'ଣ ଖଞ୍ଜ କରି ଚନ୍ଦନ ଅର୍ଗଳି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ନାରୀ ପୁରୁଷ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱବାହୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିନୟ ବାବୁ ଅବଶ୍ୟ ସେତେବେଳକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଘଣ୍ଟା ଦେଖୁଥାଏ। ମନ ଭିତରେ ଅସ୍ଥିରତା ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କରି ଫେରିଗଲେ ଅସଫଳତା କଷ୍ଟ ହେବ। ମନ ଭିତରେ ଅସ୍ଥିରତା ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କରି ଫେରିଗଲେ ଅସଫଳତା କଷ୍ଟ ହେବ। ମୁଁ ଅର୍ଗଳିର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଢାଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱାର ସିଧା ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୂରରୁ ହେଉ ପଛେ ଟିକେ ମୋ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ତ ପକେଇଥାନ୍ତେ। ମନଟା ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଗପଛ ନ ଭାବି ବେତ୍ରହସ୍ତ ସେବକଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶ୍ ପୃଥୁଳ ଉଦର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ପଣ୍ଡା ଗୋସାଇଁଙ୍କୁ କହିଲି, ଟିକେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରେ। ନିର୍ବିକାର ଚିତ୍ତରେ ପଣ୍ଡା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, 500 ଟଙ୍କା କାଢ଼ନ୍ତୁ, ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। 500? ଟିକେ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିବାକୁ? ନା ବାବା ନା, ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦର୍ଶନ ମାନେ ଲାଞ୍ଚ, ଆମ ପକ୍ଷରେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆଳତି ଚାଲିଥାଏ। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟାର ଶବ୍ଦରେ ଜଗମୋହନ ଉଛୁଳୁଥାଏ। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ପଛରୁ ଠେଲା ଖାଇ ହେଉ କି ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗଳିର ଆରମୁଣ୍ଡରେ ଦିହେଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଉ। ସେଠାରେ ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ନନା ଗୋସାଇଁ। ପଚାରିଲି, ଟିକେ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ି ହେବ? 50 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ରାଜି? ମୁଁ ମୁହଁ ଆମ୍ବିଳ କରି ଠିଆ ହେଲି। ଟିକେ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଅର୍ଗଳିର ବାଡ଼କୁ ଲାଗି ଠିଆ ହେଲି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖାହେଲା। ଭାବୁଥିଲି ସେତିକି ହେଉ, ପୁରା ନହେଲା ନାହିଁ। ଯୋଗକୁ ହଠାତ୍ ବାଡ଼ ଉଠିଗଲା। ଚେକ୍ ଗେଟ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଲୋକ ଯେପରି ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ପାର ହୁଅନ୍ତି, ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ପଛରୁ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦଙ୍କ ଏପରି ଚାପ ଆସିଲା ଯେ ଆମେ ଦୁହେଁ ସାହାଣ ମେଲାରେ ଏକବାର ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପାଖରେ ଅଟକି ଗଲୁ। ଯେପରି ଲାଗିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି। ସତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହସୁଥିଲେ। ଓଃ, କି ଦୁର୍ଲଭ ସେ ହସ! ମୋ ଭଳିଆ ଅଭକ୍ତଟିଏ ଯଦି ସେ ହସରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇପାରେ, ଗଦ୍ଗଦ୍ ହୋଇପାରେ, ଅଶ୍ରୁ ଝରାଇପାରେ, ତେବେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ, ରାମାନୁଜ, ସାଲବେଗ ବା ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଭଳି କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବା? ତୁମର ଏ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ? ତୁମର ଏ ହସର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଭାବୁ ଭାବୁ ହାତ ଆପଣା ଛାଏଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟର ପଛ ପକେଟକୁ ଦରାଣ୍ଡିଲା ବେଳକୁ ମୁହଁରୁ ଆଁ ଶବ୍ଦଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶୁଭିଥିବ ବୋଧେ, ମନି ପର୍ସ ଗାଏବ। ଦୀପ କିଣିଲା ବେଳେ ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପକେଟ ମାର ହେଲା କେତେବେଳେ? ମେଘ ଅନ୍ଧାର ଆକାଶରେ ଚିକ୍ କରି ବିଜୁଳି ମାରିଦେଲା ଭଳି ହଠାତ୍ ମନରେ ରହସ୍ୟଟା ଖୋଲିଗଲା। ଏଇଠି, ଠିକ୍ ଏଇଠି, ଏଇ ସିଂହାସନ ପାଖରେ ମୋ ପକେଟରୁ ଲୁଟେରା ଜଣକ ମନି ପର୍ସ କାଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖୁଥିଲେ ଓ ସେଥିପାଇଁ ହସୁଥିଲେ। ମନେ ମନେ କହୁଥିବେ, ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଦୀପ ଦୁଇଟି କିଣିବାକୁ କୁନ୍ଥୁ କୁନ୍ଥୁ ହେଲୁ, ମୋର ସେବକକୁ 500 ଛାଡ଼, ଟଙ୍କା 50ଟା ବି ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଲୁନି। ଏବେ ଦେଖ, ପୁରା ପର୍ସଟା କେମିତି ମୁଁ ନେଉଛି। ବିନୟ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା, ପର୍ସଟା ଚୋରି ହେଇଗଲା। ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ପୁଣି ଥରେ ଚକାନୟନକୁ ଚାହିଁଲି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ରଙ୍ଗ ଅଧରରୁ ହସ ଲିଭି ଯାଇଛି। ମୁହଁଟା କେମିତି ଭାବ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟରେ ଥମଥମ ଦିଶୁଛି। ହୃଦୟର କୋହକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବି ଆୟତ୍ତ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। କାନ୍ଦିଲି ହୃଦୟ ଫଟେଇ। କୋହ ସବୁ ଲୁହ ହୋଇ ଝରିଗଲେ।
ଟଙ୍କା ହରାଇଥିବା ଦୁଃଖରେ ଆଦୌ ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସକୁ ହରାଇଥିବାରୁ। ମନ୍ଦିରରେ କୋଳାହଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋର କାନ୍ଦ କାହାକୁ ଶୁଭୁ ନଥିଲା। ମନ ବୁଝିବାକୁ ମୋତେ ଠିଆ କରାଇ ବିନୟ ବାବୁ ଦୀପ ବିକାଳି ପାଖକୁ ଗଲେ। କାଳେ ପର୍ସଟି ତା ଦୋକାନ ଆଗରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିବ। ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଲେ। ସାରା ରାସ୍ତାରେ ମୋର ଗୁମସୁମ ଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବାରମ୍ବାର କହୁଥାନ୍ତି, ମୋରି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସଟି ଚୋରି ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଆସୁନଥିଲେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲି। କଥାଟା କାନରେ ବାଜୁଥିଲେ ବି ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ବି ପାଉନଥିଲି। ଅହରହ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ହସର ଦୃଶ୍ୟରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଯାଉଥିଲି। ଲଳିତ ବାବୁଙ୍କର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନାର ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେତୁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା, ପର୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ବି ଚିନ୍ତିତ ନୁହେଁ। ମୋ ପର୍ସ ଜଗନ୍ନାଥ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ 100କୁ 100 ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ଯେପରି କାହା ଜିନିଷ ନ ରଖି ସବୁ କିଛି କୂଳକୁ ଫେରେଇ ଦିଏ, ଜଗନ୍ନାଥ ବି ସେଇପରି ଫେରେଇ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇ କଥାଟା ଶେଷ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସୀମ କୃତଜ୍ଞତାରେ ମୋର କଣ୍ଠ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଆଦୌ ଚାହୁଁନଥିଲି କଥାଟା ପ୍ରଘଟ ହେଉ, ଯାହାକି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଦାଗ ଲଗେଇବ। କିନ୍ତୁ ବିନୟ ବାବୁଙ୍କ ପେଟରେ ତ ଲୁଣ ମିଳାଇନି। ଆସୁ ଆସୁ କ୍ୟାମ୍ପରେ କଥାଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ। 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ନୂଆ ପର୍ସଟିଏ ଧରି ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ, ଅଘଟଣଟି ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ମୁଁ। ଆପଣଙ୍କର ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ପାରିଶ୍ରମିକ ଆଗତୁରା ଦେଇ ଦେଉଛି। ଦୟାକରି ଫର୍ମରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରାତି 10ଟା ବେଳକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଟେଲିଫୋନ୍ ଆସିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଦପ୍ତରରୁ ସଚିବ ଘଟଣାଟି ଜାଣିବାକୁ ପଚାରିଲେ, ପର୍ସରେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା? ଜାଣିଲି ଖବରଟା ମୁଖ୍ୟ ଦପ୍ତରରେ ବି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ଦେଲି, ସଠିକ୍ ଜାଣିନି, ତେବେ 800 ଭଳି ଥିଲା ବୋଧହୁଏ। ସଚିବ କହିଲେ, ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଆପଣ ଅଫିସକୁ ଆସିବେ। ଫେରିବା ବେଳକୁ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚର ବିଲ୍ ଦେଇ ଟଙ୍କା ନେଇଯିବେ। ଯଦିଓ ଏହା ଆମ ଅଫିସ ବହନ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ କାଲି ଫାଷ୍ଟ ଆୱାରରେ ଅର୍ଡର କରିଦେଇଥିବି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ବାଟରେ ହେଉ ନେବା ଦରବ ଫେରେଇ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର? 2 ହାତ କପାଳରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସମୟର ଜଣେ ଭାବପ୍ରବଣ କଥାକାରଙ୍କୁ, ବିପିନ ବିହାରୀ କରଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନସ୍ଥ ଏକ ଖୁବ୍ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଗଳ୍ପ, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହସ। এই ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।